शुणी प्रभु हम ललितगिरी के आसवे प्रभु हाड़ीबंधु दास भी सेठ थे हाड़ीदास तो 3 जन्म ने कली रे 3 जन्म हेबे परा प्रभु श्री भगवान गो बाबू सोनेत्रे कर दर्शन जाई फुलरे तेणु प्रभु 3 जन्म हेबे ये बलदेव ठाकुर ये आ गोटे एपिसोड जब करेंगे जाकि हम ये हेनी बलदेव कला आईला हाड़ीदास जन्म हेले अच्छा तांकरी समाधि उपर बलदेव बहिचंती पाद अच्छी धड़ा घोड़ा उपर बहिचंती खंडा धरिचंती किंतु पापुली नहीं ठीक पूरा ठीक हला तांको पुओ साधुवर दास समाधि उपर जगन्नाथ बहिचंती कला घोड़ा रे पाद अच्छी हाथ अच्छी खंडा धरिचंती पापुली नहीं तांको पुओ रघुवर दास समाधि उपर सुभद्रा हाथ नहीं सी अच्छंती तांको भौणी कनक दुर्गा 16 भुजा दुर्गा ठीक तांको पछ मंदिर हाड़ीदास भौणी कनक तारी संकेत उपरे से मंदिर ताले से माने किए जा उपरे जो मंदिर से सही शक्ति ना नहीं से माने बारंबार आसीबे केमिति आसीबे ना पिता पुत्र नाती एक ही मूर्ति बेनी अंगे एक देई दर्पण मध्यने मते मु चाहिले भी लगनु ही केई केतले बापा ही आसीबे केतले पुओ ही आसीबे केतले नाती ही आसीबे तेणु सूर्यवंश सरी जाइए चंद्रवंश आरंभ से कला बर्तमान अच्छा किंतु प्रकाश होना गुप्तर अच्छा कहीं महापुरुष अर्थ लिखिं कमल लोचन चौतीसा कमल लोचन चौतीसा कमल लोचन हरि हे कल्की रूप थिबे धरी कलागिरी ठारे गुपते रहिबे क्षितिरे पड़िब हुरी ख्याल रखी था सुत हो चाहिथिबे निज भक्त खुरसाणी वंश प्रतापी नरेश खटुथिबे निज भक्त खुरसाणी वंश प्रतापी नरेश न रखिबे कामत गजपति रामचंद्र होई नथिबे नरेंद्र गड़ बंधाइबे अबड़ा बांटिबे भक्त होइबे आनंद छतियापटे हाड़ीदास हरिमणिमा पर्यंत अबड़ा नथिला खेचड़ी भोग होता रामचंद्र मणिमा जो आइले अबड़ा हाँ ये बर्तमान मणिमा जी अच्छा जो जन्म है 21 पुरी ब्राह्मण आसी छतियापटे अबड़ा है अच्छा अच्छा आगुरी अबड़ा नाथिला छतियापटे तेणु अबड़ा जो जगन्नाथ जी आसी नाम केमती कहवा तेणु आप पचार जो जगन्नाथ आइला पुरी केमी तेलिला ये कहीं लोक होना यहाँ भी ठीक कथा है कहीं गुप्त क्षेत्र प्रकाश होनी प्रकाश पुर के कौच बर्तमान सप्तपुरुष चली बर्तमान ही माने प्रकाश किंतु अप्रकाश करिश्मा लोक खोजते करिश्मा भगवान किसी करिश्मा हाथ देखे ना कि जातक देखे ना पांजी देखे ना रामचंद्र को हाथ जाति पांज की देखते तेणु सी सब जादूकर खेल जगन्नाथ ता हिसाब से खेल करुँच तेणु बर्तमान मुझे कहली आप कहे कल्की क्षेत्र ये प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बर्तमान गोटे उत्तर प्रदेश संबल ग्राम कल्की मंदिर शुभ देते किंतु कल्की अवतार कौटी हम महापुरुष लिखिले तो संबल नगर हम सी भी संबल नगर से डिस्ट्रिक्ट ना संबल संबल उत्तर प्रदेश किंतु महापुरुष कौन कहले देखिए महापुरुष कौन कहले कनक दुर्गा जन्म जही जानिबु आंबर लीला क्षेत्र तही मणिबु सेठी कनक दुर्गा नाई छतिया बटरे 16 भुजा कनक दुर्गा अच्छी आप गोटे धाड़ी संबल पढ़ी कहले कि तापर कौन अच्छी देखिए ना ठीक 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 महापुरुष कौन कर क्रमान्वय लिखी ना ये जदि गोटे पद आउ जा गोटे मिलैले जाकि हम सेटा तो मालिकर सेटा हूँ मालिकर रहस्य तेणु आप क्रमान्वय जो पढ़ीदेवे कहीदेवे सेमती आज्ञा हो पारे गोटे पद पर गोटे पद एमती भी ना तेणु आमको कौन करिया पड़ो सबुटाक पढ़े सब मिसाई पड़ो सी कौन लिखिले देखा कालिया बदारे अलिया मेंटिब जोबरा खाईकू हेतु रे धर बिहन धरिबे बालुंगा मारिबे परीक्षा करिबे देवी खर्पर मेष प्रकार छिड़ी बसीर काठमालिया को खड़ग प्रहार हो कली जुग हब शेष महापुरुष आप लिखिं खंडगिरी गुंफा धैर्य अनुकंपा ब्रह्म ऋषि मिली गिरी शिखर अंबादि शक्ति कटाड़े अति माड़ी आसब दुर्भिक्ष कांतार मातिबे चोर हेब समर रणचंडी मातिबे भयंकर हो कली जुग हब शेष रणचंडी माने कौन आम घर मानक सब चंडी चामुंडा ना बर्तमान
ये चित्कार कला वेदानुसार तो कर्म मांगिलानी अशांति सुटगल सहित चंडी ना किए सुपर्णखा को राम नाशा कर्ण काटिदेले सुपर्णखा आम घरे नहीं ताड़का को राम मारिदेले ताड़का रूप प्रवृत्ति नहीं ताड़का अर्थ जी जंत्रणा दिए सी आम घरे नहीं से मो बो हो पारे मो स्त्री हो पारे मो झी हो पारे मो पुओ हो पारे जी ताड़ना देला सी ताड़का तेणु ताड़का को विश्वामित्र डाक नेले राम को डाकिले तो मारे आम सीना राम को डाकिले ताड़का रूपक प्रवृत्ति आम घर जीव आम तो राम सांगे काम ना आमर तो यूट्यूब सांगे काम सीरियल सांगे काम आमर तो हालो सांगे काम हरिबल नाई हुड़हुड़ी ना तो राम आसवे केमी प्रवृत्ति जीव केमी तेणु प्रवृत्ति निवृत्ति हाँ हेले जगन्नाथ सहित संपर्क रखा पड़ो आल्की अवतार केवल छतियावट सेटा निश्चय ग्यारंटी मु छतियावटर दीक्षा नहीं बोली कहूनी यह प्रामाणिक तथ्य तेणु आमको कौन कर महापुरुष केमी लिखिले देखु नाटुआ शेखर नटक कलेवर नाट लगाई नीलाचलर नाही आउ बेल उठरे चंचल नाश हेब घोर कली तिमिर ए अंधकार होइब दूर पूर्व दिगे उदे से निशाकर हो कली जुग हम शेष जन हुआ बेल है आज्ञा कौन हम प्रतिपदा द्वितीया तृतीया पुनई चंदमाई 14 दिन दरकार तेणु ये 14 दिन टा कली जुगर के दिन केमी जाना सर जनटा को 14 दिन लगुच एडे बड़ जुगटा को प्रभु परिवर्तन करेंगे सी केमती हम तेणु स्वर्ण प्रसविनी आम जन्मभूमि वीर सन्तान जे आंबे तांकर विभु पद धाई माग त्राई त्राई चित्त दिय नील गिरिकंदर सबु हुंदर अटे तांकर अच्युत भावना से ही पयर हो कलिजुग हव शेष हेब म्लेच्छ संहार मालिका वचन न होइब न टलिब कि प्रति हेले दीपाल अच्युत ठार ये हाड़ियागार प्रभु हेबे कल कि अवतार बाबा खूब सुंदर बहुत बढ़िया से सर खाली गोटे प्रश्न तब स्टॉप करिया आज्ञा जेते हम छतिया धाम को जाऊँ से सब जो मुख्य मंदिर सेटा हम देखुं जे कि बलभद्र तापर जगन्नाथ हाँ नहीं बलभद्र कथा हम कहया मुख्य मंदिर दर्पण रे जे कि तांको सामने के देखिबेनी पछपटे आगर लागि दर्पण से थरे हम तो देखिबा जे कि एटा काहे की एक भी महापुरुष अत्यंत बहु पूर्व लिखिछन से दर्पण लागिला मोर पर्टिकुलर इयरटा मन नहीं बोधे 2007 किंबा 8 रे दर्पण लागिला 2007 कि 8 रे मन पड़ू नहीं हाँ मु देखी दर्पण लागिबा आगुर नथला आगुर दर्पण नथिला दिल्ली जन कारीगर आसे लगेले आगुर आम पछुर आ जगन्नाथ को आम पछुर बलभद्र को पछुर देखू छोटिया दर्पणटे थिला एट बड़ दर्पण लागिला बड़टा लागिला हाँ छोटे केन थिला आगुर थिला हाँ ताको अतन सेठी देखिबे इलेक्ट्रिक लाइट जळुनी नहीं से जळ अंधार से 24 घंटा दीप जळुची अखंड दीप एवं जड़ा तेल तैयारी होची जड़ा तेल हमर किणा हुए ना से गोटे दीपरु लागिवो दिया जाउची अखंड दीप 24 घंटा जळुची सेठी इलेक्ट्रिसिटी रोउनी सेही रूम टारे आ सबटी देखिबे इलेक्ट्रिक जळुची तबे ये अलग कथा तेणु महापुरुष लिखिछन्ती कौन लिखिछन्ती इलेक्ट्रिसिटी काई रोउनी कहीं रोउनी तारा तो माने जानि छंडी कटा हिची ना आउ जेते बॉल लागिला सब नष्ट हो गला से घर तेणु आ सेठी दीप सबले जळे अच्छा बॉल जेते लागला सब कटला सब रहिलानी तेणु सेठी दीप जळुची हमर से मंदिर रे हमर इलेक्ट्रिक नाही ता पाख पर देखिबे भी इलेक्ट्रिक नाही ता पाख भी इलेक्ट्रिक नाही मां को मंदिर रे किंतु अछि मां मंदिर अछि तेणु कनक दुर्गा को मंदिर रे हां एटा होची तो महापुरुष कौन लिखिले हां को दिव्य सिंह सुत मुकुंद विख्यात 39 कोना दर्पण मध्य रे मोते मु चाहिले त्रिदश होइब बणा ठाकुर कहले मु जन्म होइछि मु समाधि नैछि मु किए बेले बेले मु निजु जानि पारे ना मानव लीला कला बेले राम को जानि पाइले ना महामृग पछरे केमि ओडेले कृष्ण सब जानुथिले मध्य कहूनथिले तेणु मु जते बेले निजको दर्पण रे देखिबी त्रिदश अर्थात ये सारा जगत लोक माने बणा हेबे आमे वर्तमान बणा कि नहीं कहू नांती अच्छा आमे समते बाट पाउ नांती त्रिदश होबे बणा मु जते निजको देखिबी ये हला दर्पण कहीं देखुचंती अच्छा पछुर सामाजिक तत्व है बलदेव जेहेतु रजा
ରଜାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଟିକେ କଡ଼େଇ କରିବେ ନହେଲେ ପଛରୁ କରିବେ, ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ରଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ହୁଏ ନା, ଦେବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ହୁଏ ନା। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା, ଇଏ ସାମାଜିକ ବିଧି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁହଁଟା ଦେଖିପାରିବେନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତତ୍ତ୍ୱ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ତ ନାହିଁ ଆମ ସାମ୍ନା ନା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସାମ୍ନା ଆସିବା କହିଲା ଆଇ କୁଣ୍ଡେଇବି ତତେ, ଏଇଟା ବା ଗୁପ୍ତ। ଇଏ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ସିଏ ଜାଗ୍ରତ କ୍ଷେତ୍ର, ସିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଭୂମି, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମ ସହିତ ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କର୍ମ ନ କଲେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ମୋର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ କର୍ମ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଧର୍ମ କର ମୋତେ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଦେଇଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ସେଆକୁ ପଢ଼, ଶୁଣ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆସ। କର୍ମ ଘରେ ଠିକ୍ କର, ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୁଁ ତତେ ଧର୍ମ ଦେବି, ସବୁ ଦେବି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ସବୁ ଦେବି। ତୋର କର୍ମ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତୁ ଯେତେ ଆଇଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁ କେବଳ ମୋତେ ଅନେଇବୁ, ମୁଁ ତତେ ଅନେଇବିନି। ମୁଁ ତତେ ଅନେଇବିନି, ତୁ ମୋତେ ଅନେଇ ପଳେଇବୁ, ହେଲା। ଛତିଆ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା। ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ନା କର୍ମ କର, ଧର୍ମ ଅଛି। ସେଠି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ। ସେଠି ରଜା ପ୍ରଜା ନାହିଁ, ସେଠି ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବେ, ତଳେ ଖାଇବେ, କାହାକୁ ଆସନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଜାତିଭେଦ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଅଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଜୀବ ଅଜୀବରେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୀ ଅଛି ଦେଖ, ଜାତି ଅଜାତି ବାରିଲେ ନ ପାଇବୁ ସୁଖ। ହାଡ଼ିଆ ସାନ୍ତ ଲେଖିଲା। ଜୀବ ଅଜୀବ ବ୍ରହ୍ମରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁଠି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟତେ, ହରି ବିଦ୍ୟତେ ସର୍ବତ୍ର। ତେଣୁ ଜାତି ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତି ବିଭାଜନ ହେଇଛି। ମୋତେ ଯିଏ ପୂଜା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇଛି, ସେବା କରିବ ବୈଶ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଶୂଦ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ତା ଭକ୍ତି ବଳରେ ସିଏ ମୋତେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବ ନିକଟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେବେ ଶବର ମାନେ ମାଳିକା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଶବର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ। ହଁ, ଏଠି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆଖିରେ ଆଖିକି ଦେଖରେ ବାବୁ, ଆଖି ସେବେଲେ ତୁ ସବ ପାଇବୁ। ଆଗେ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଳମୁଷକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଧାରାରେ ଉନ୍ମେଷିତ ହ, ଉଦ୍ଭାସିତ ହ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ। ନହେଲେ ସେମିତି ଦେଖିଗଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି, ସେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖାଯିବି। ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖେ, ତୋ କର୍ମକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଭାବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଜି। ମୁଁ ତୋତେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦେଇଛି, ମାନବ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତୋ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ସେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ, ଭାବ ନ ହେଲେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିୟୋଗ କଲେ ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ? ସାଙ୍ଗେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ରହ, ମୋ ସଂସ୍କୃତି ବା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର କହିବୁ, ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁକାର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ସେଠି ଓଙ୍କାର ପଳେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାର ପଳେଇଗଲେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଭଳି ଭୁଲ ଆମେ କରନ୍ତି। ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ ଆହ୍ୱାନ କରି ନିଜ ବଂଶକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରନ୍ତି। ବାଃ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ସେଠି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଯିବା ଛେଦି କେତାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ କି ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ଅନେକ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବି ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ଯେବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଦେଖାଦେବ, ତାର ଇଫେକ୍ଟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଛତିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି, ଛତିଆ ବଟ ଧାମରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ଛତିଆ ଧାମରୁ କିଛି ସଂକେତ ମିଳିବ, ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପାଦ, ଛତିଆ ବଟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମଥା। ତେଣୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ଶରୀର। ଏ ପାଦ, ସେ ହାର୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଲେ ମରିବା, ବ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିବା, ପାଦ ଅଖଞ୍ଜ ହେଲେ କେହି ମରେ ନା, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିଗଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ତେଣୁ ପାଦକୁ, ହୃଦୟକୁ, ମଥାକୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ କାମ କଲେ ମଣିଷ ଶରୀର କାମ କରେ, ମଣିଷ ତାର କର୍ମ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ତିନି କ୍ଷେତ୍ର, ମା ହେଲେ ମାୟା, ଏଠି ହେଲା କର୍ମର ଭୂମି, ଇଏ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ସ୍ପନ୍ଦନ, ସିଏ ହେଲା ବ୍ରେନ୍, ସିଏ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏ ତିନିର ସମନ୍ୱୟରେ ସବୁ କଥା ହେବ।
ଏଠି ବି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ସେଠି ବି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମଣି ଚୋରି କରିଗଲେ ମୁକୁଟ ହଁ 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 ବାହାରି ନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ତାକୁ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି 2012 ସମୟର କଥା। ଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଉ। ତେଣୁ ତା ପଛରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକି କରାଗଲା, ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ହେଇଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଛତିଆ ବଟରେ ଭାଇ ଭାଇରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି? ହେଇଛି। ଲୋକ କହିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହେଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହେଲା। ମୂଳ କଥା କିଏ ବୁଝିଛନ୍ତି? ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାହାର କଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହେଲେ, ଭାଇ ଭାଇରେ ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା। ତା ନୁହଁ। ଭାଇ ଭାଇରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁ ହେଲା? ପିତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ବଡ଼ ପୁଅ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ମଝିଆ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବସିଗଲା ସିଂହାସନରେ ଜବରଦସ୍ତ, ପୁଣି ଲାଗିଛି ଗ୍ରହଣ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ସେଇଠୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆ ମୂଳ କଥା କିଏ ଯାଇଛି? ଜାଣୁଛି କିଏ? ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାଦ ହେବ, ଭାଇ ଭାଇରେ ବିବାଦ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିବାଦ ହେବ। ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ କେତେବେଳେ ହେବ ତାକୁ କିଏ କହିବ? ହେବ ନା, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ହେବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ, କେଉଁ ଦିନ ହେବ, କେଉଁ ପିତା ପୁତ୍ରରେ ହେବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ହେଇନି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଜ୍ଞାତ ଯାହା ହେଇଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣି କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ତା ନୁହଁ। ଯଦି ବି ଜାଣିଛି ଯେତିକି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରମାଣ ଦେବିନି କହିବିନି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଯେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟିକି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛି ମୋତେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। କାଲି ପଚାରିବି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ଯେଉଁଟା କହିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଦେଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଇଲେଣି କି ନାହିଁ, ବୈରୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଚଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ସିଏ ଅଲଗା, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଲୀଳା ଚାଲିଛି କେମିତି, କାହିଁକି ଚାଲିଛି, ତା କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଯେହେତୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ବେଷ୍ଟିକି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୌଖିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ହେଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବାନି ଦର୍ପଣ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବାର କ୍ଷମତା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ହଁ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଭଳି ଏକ ଅଜ୍ଞର କଥା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଖରାପ ବୋଧହୁଏ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଲାଗେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର, ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଅନ୍ତତଃ 5 ମିନିଟ୍, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଡାକିକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଉଠିଲା ବେଳେ ଡାକିକି ଉଠନ୍ତୁ। ନିଜେ ଭଲରେ ରହିଲେ, ପରିବାର ଭଲରେ ରହିଲେ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମଥା ନତ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ବି ତାରିଫ କଲେ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ମାଳିକା 18 ଗାରରେ ପାଠ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱ, ମାଳିକା କଥା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ସଂସ୍କୃତିର କଥା। ତେବେ ସେହି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅନବରତ ଚାଲିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ।